ओम शांति 5 जून 2025 बाबांकर आज महावाक्य बाबा आज खास करी कहते अहंकार को छाड़ भ्रांत धारणा को छाड़ संशय बुद्धि विनशंति तेणु आत्माभिमान स्थिति रुह तेबे ही बाबा को प्रत्यक्ष करें आत्माभिमान स्थिति द्वारा ही अन्य मानकर मनर संशय को आम दूर कर मिठे बच्चे बेहद्र सुख पाइबापी तुमको बेहद्र ज्ञान मिलूँ तुम्हें माने राजयोगर शिक्षा द्वारा पुनर्बार राजत्व नेउछ बेहद्र सुख पाइबापी बेहद्र ज्ञान मिलूँ राजयोग शिक्षा द्वारा राजत्व नौचे राजयोगर अभ्यास द्वारा राजत्व नौचु बेहद्र ज्ञान द्वारा आम बेहद्र सुख पाँच प्रश्न तुमर ईश्वरीय कुटुंब क्यों कथार संपूर्ण भिन्न अटे गोटे है लौकिक कुटुंब रक्त संबंध परिवार आ गोटे है ईश्वरीय परिवार ब्राह्मण परिवार से परिवार संपूर्ण अलग किपरि उत्तर यही ईश्वरीय कुटुंब रे अर्थात परिवार रे कहीं गोटे दिन संतान कहीं 8 दिन संतान किंतु समस्ते पाठ पढ़ुଛନ୍ତି से लौकिक परिवार जन्म होबार 4-5 वर्ष 2 वर्ष पर जड़े पाठ पढ़ी जीव किंतु ये ईश्वरीय परिवार रे जन्म होबार अर्थात बाबा को पाइबार 8 दिन संतान मध्य पाठ पढ़ुची गोटे दिन संतान मध्य पाठ पढ़ुଛନ୍ତି बाबा ही शिक्षक ही निजर संतान मान को पढ़ाउଛନ୍ତି से बाबा टीचर ए कहि पारंती अलग हे पारंती किंतु एठी बाबा टीचर ही हमको पढ़ाउଛନ୍ତି यह ही भिन्नता अटे एठारे आत्मा ही पाठ पढ़ुची आत्मा ही कहूँ बाबा बाबा पुणी पिला माननकु 84 जन्मर कहानी सुनाउଛନ୍ତି एठी कौन सी देहधारी कथा नहीं परमात्मा आत्मा मान पढ़ाउଛନ୍ତି एवं आत्मा मान ही कहते बाबा बाबा आत्मा मान को आत्मार 84 जन्मर कहानी बुझाउଛନ୍ତି गीत अच्छे दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया ओम शांति वृक्षपति बार तार नाम रखिदे बृहस्पति आज गुरुवार बा वृक्षपति बृहस्पति बार बाबा बृहस्पति बार महत्व बुझाउଛନ୍ତି बृहस्पति अर्थात वृक्षपति वृक्ष संसार गोटे वृक्ष तार पति तार वृक्षर बीज हेले शिव बाबा सारा संसार आदि मध्य अंतर रहस्य आसी बुझाउଛନ୍ତି स्पष्ट रूप से जमती जीवनटी जीवन में आमर 4टी चक्र बाल्यवस्था वृद्ध युवक अवस्था वृद्ध अवस्था तापर मृत्यु आसी आमर जमती वायुर बा जलवायुर परिवर्तन आसी ठीक से परी सप्ताहर जमती परिवर्तन आसी दिनर जुगर परिवर्तन ठीक से परी जुगर मध्य परिवर्तन आसी बाबा वर्तमान समय कलिजुगर शेष आसी सत्य त्रेता द्वापर कलिजुग 4 जुगर आमको वर्णना कर सबु रहस्य बृहस्पति बार रे वृक्षपति बाबा आसी बुझाउଛନ୍ତି यही पर्व आदि वर्ष वर्ष पालन करछुंती तुम प्रत्येक सप्ताह बृहस्पति दिन पालन कर वृक्षपति अर्थात ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर जी बीज रूप अटंती चैतन्य अटंती से ही यही वृक्षर आदि मध्य अंत को जानी आउ जो सब वृक्ष अच्छी से सब हेले जड़ यह चैतन्य यह को कल्प वृक्ष कहुच्छे अन्य वृक्षर अंतिम समय आसी अच्छे अन्य वृक्ष मरी जाऊँ किंतु गोटे कल्प वृक्ष से केबे मध्य मरुनी कल्प वृक्ष तार अहल पुणी आउे सी आउ गोटे शाखारे पुणी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी बाबा संसार को से कल्प वृक्ष तुलना कर आयु 5000 वर्ष एवं यही वृक्ष 4 भागरे विभक्त प्रत्येक जिनस 4 भागरे विभक्त यही दुनिया मध्य 4 भागरे विभक्त वर्तमान यही पुराना दुनियार अंत समय दुनिया केते बड़ यही ज्ञान कौन सी मनुष्य बुद्धि ही नहीं यह नुआ दुनिया पई नुआ शिक्षा पुणी नुआ दुनियार राजा हेबापई अथवा आदि सनातन देवी देवता हेबापई मध्य शिक्षा अटे नुआ दुनिया पई नुआ ज्ञान नुआ दुनिया रे नुआ पद राजा राणी हेबापई ए शिक्षा भाषा ही हिंदी अटे बाबा बुझाउଛନ୍ତି जेबे अन्य राज्य स्थापन हेबो पुणी तार भाषा अलग हेबो
ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ ଭାଷା ରହିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାହା ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କନ୍ୟାମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ବିଷୟରେ ବତାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରହିବ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଦ୍ୱାପର ଓ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଅଛି। ଯାହା ଏଠାରେ ଅଛି ତାହା ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏସବୁ ଭାଷା ରହିବନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। ବାବା ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ ମୁରଲି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଆମେ ଆମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରି ଯେତେ ଭାଷାରେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ବୁଝଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଭାଷା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କର ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ। ଶିବ ବାବା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆସି ଆମ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ରହିବ ହିନ୍ଦୀ। ଯାହା ଏଠାରେ ଅଛି ତାହା ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ବୃକ୍ଷପତି। ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ରଚୟିତା ପିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ରୂପ, ସେମାନେ ହେଲେ ଜଡ଼। ବାକି ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଜଡ଼, ବାବା ସୃଷ୍ଟି ଚୈତନ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ। କାହା ପାଖରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଏହା ବେହଦ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେହଦ୍ର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ହଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କାଗବିଷ୍ଠା ସମାନ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବେହଦ ସୁଖ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଦୁନିଆର ଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଗବିଷ୍ଠା ସମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେହଦ୍ର ବାବା ବେହଦ୍ର ସୁଖ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୁନର୍ବାର ଅକ୍ଷର କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଶୁଣୁଛ। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ନିରାକାର, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନ୍ମକୁ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେପରି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିବ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବଚ୍ଚେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବୋଲି ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ହେଲେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ହିଁ କହିବେ। ବାକି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମେୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଦର କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପିତାମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦେହଧାରୀ। ଘରର ଯେ ମୁଖିଆ ବାପା ବୋଲି କହିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେ ହେଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ମେୟର ବୋଲି କହିଲେ। ଦେଶର ପିତା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବାପୁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିତାମାନେ ଦେହଧାରୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ସେହି ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ଏବେ ଏତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲ, କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସନ୍ତାନ, 8 ଦିନର ସନ୍ତାନ, ମାସକର ସନ୍ତାନ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ବଡ଼ ଅଟେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଦରକାର। ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛ, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ପଢ଼ାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ।
जहाँको निकटरू शिक्षा नहीं यही शिक्षिका माने अर्थात निमित्त भौणी माने सेवा निमंते प्रस्तुत होइचंती जहाँ को पंडा कह जाउची सेमाने मध्य समस्त को पढ़ाउचंती जीए जीए बाबा को जानी जिबे पढ़िबारे लागी पड़िबे। प्रथमे प्रथमे तो एक कथा बुझेबाकू हेबो जे प्रत्येकंकर दुई जन पिता अछंती ना जने लौकिक आउ जने पारलौकिक। जदि ज्ञान क्या बुझेबार आसुनी किंतु चाहूचे आमे अब बुझेबा दरकार स्पष्ट रूपे सहजरे आमे कहि परिबा हमर दुईटी पिता जने शरीरर पिता लौकिक पिता आउ जने हेले हमर परम पिता पारलोक पिता आत्मार पिता एहीपरि आमे अन्य मानंगु बाबांकर परिचय दे पारिया। पारलौकिक पिता तो निश्चित बड़ हेले जहाँ को भगवान कह जाउची तुमे जानिछ एबे आमको पारलौकिक पिता मिलिछंती आउ काहाकू ए कथा जणा नहीं। धीरे धीरे समस्ते जानी जिबे तुमे पिला माने जानिछ आम आत्मा मानंको बाबा पढ़ाउछंती आमे आत्मा माने ही गोटिए स्वर छाड़ी पुणी आउ गोटिए नेबो उच्च रोच देवता हेबो। एबे पाठ पढ़ी जे स्वर छाड़िबो जेतळ अन्य स्वर नबो से दैवी स्वर देवता स्वर नबो देवता जन्म नबो। एहाकू उच्चरू उच्च हेबा पे एठाकू आमे आसीछु। केतक संतान चालू चालू सर्वोच्च पाठ पढ़ा को छाड़ी देउछंती कौनसी ना कौनसी कथारे संशय आसी जाउछि अथवा मायार कौनसी तोफान को सहन करि पार नाहंती काम महाशत्रु ठारू हारी जाउछंती। एही सब कारणरो पाठ पढ़ा छाड़ी देउछंती। कौनसी कथारे संशय आसी जाउछि किंबा मार तोफान को सहन करि पार नाहंती किंबा काम महाशत्रु ठारे हारी जिबा कारणरो बाबांकर पाठ पढ़ा छाड़ी देउछंती। काम महाशत्रु कारणरू ही पिला मानंकु बहुत सहन करने को पड़ुछि। बाबा कहउछंती कल्प कल्प तुम अबला माने माता माने ही डाकी आस कहउछंती बाबा आमको नग्न हेबार बंचाओ। बाबा कहउछंती मो स्मृति बिना अन्य कौनसी रास्ता नहीं यह द्वारा ही बल आसीबो एवं माया बलवान रो शक्ति कम हो जिवो जद्वारा तुम्हें मुक्त हो जिवो। केवल जोग बल द्वारा ही आमे मायर बल को काटी परिबा एवं मायर बंधन निजको मुक्त करि परिबा। माया जेते बलवान हेले मध्य तार शक्ति कम करिवार गोटे आधार बाबांकठू जोग करी बल नबा। एपरी बहुत बंधन मुक्त होई आसुचंती पुणी अत्याचार हेबा बंद हो जाउची पुणी आसी श्री बाबांक सहित ब्रह्मा बाबांक द्वारा कथबार्ता होउचंती। यह अभ्यास हो जिबा उचित बुद्धि रहिबा उचित जे आमे शिव बाबांक पाखको जाउछु से ब्रह्मांक शरीर रे आसुचंती आमे शिव बाबांक आगरे बसिचु जहाद्वारा ही विकर्म विनाश हो। निजको आत्मा भावी बाबांको मने पकेबाको हेबो एही शिक्षा मिलुची। बाबांक सहित मिसिबाको आसिले मध्य निजको आत्मा भाव आत्म अभिमानी हो यही ज्ञान मध्य तुमको एबे मिलुची। यह ही मेहनत सारा कल्प ए ज्ञान आमको केबे मिली नथिला आत्म अभिमानी होबार ज्ञान। भले सत्य त्रेतार आम आत्माभिमानी थिले किंतु ज्ञान मिलुची एबे संगम जुगरे। संगम जुगर ज्ञान आधार रे सत्य त्रेतार आत्माभिमानी थिले किंतु द्वापर और कली जुगरे ज्ञान अच्छी लोकों पाखरे किंतु आत्माभिमानी होबार ज्ञान वर्तमान समय बाबा आसी दउचंती। यह ही मेहनत भक्ति मार्ग रे केते वेदशास्त्र आदि पढ़ुचंती किंतु एठारे केवल याद करबा ही मेहनतर कार्य। सेठी वेदशास्त्र मुखस्थ कंठस्थ करचंती किंतु एठी किछि कंठस्थ करनी केवल बाबा को मने पकेयार अछि। एथि हम मेहनत करिया पड़छि। बाबा को मने पकेबा सहजरु सहज एवं बहुत कष्टरु कष्ट मध्य अटे। बाबा को मन पके आठु सहज काम किछि नै किंतु बाबा को ठारे मन लगेई रहिबा या ठारे कष्ट काम किछि नै। बाबा को याद करिया भली सहज कथा आउ किछि नै। संतान मुखरु बाबा बाबा बाहरी थाए कन्या मुखरु माँ अक्षर बाहरी थाए। आत्मा ही नारीर शरीर धारण करिछि। कन्या माँ पाखक जीव पुत्र प्रायतः बापा को ही मन पकाए कहीं बापा ठारू पुओ को संपत्ति मिलुछि। तेबे तुमे आत्मा माने तो समस्ते पुत्र ही अट। तुमको संपत्ति मिलुछि पितांक ठारू। आत्मा पितांक ठारू वर्षा मिलुछि याद करिबा द्वारा। आत्मा को पितांक ठारू संपत्ति मिलुछि याद करिया द्वारा।
देह अभिमानी होइतिले संपत्ति पाइबारे मुश्किल हेबो। बाबा को पाइला परे मते बाबांकर हेला परे मध्य जदि देह अभिमान रे रहबा तेबे बाबांकठु संपत्ति आमे पाई परिबा नाही। बाबा कहउचंती मो संतान माननको ही पढ़ाउछि, पिला माने मध्य जानिचंती आम माननको बाबा पढ़ाउचंती। एई कथा बाबांक बिना आउ केही कहि परिबे नाही। तांको सहित ही भक्ति मार्ग रे तुमर स्नेह थिला। तुमे समस्त प्रेमिका थिलो सेही प्रेमिकंकर। सारा संसार प्रेमिका अटे एकमात्र प्रेमिकंकर। सारा संसार प्रेमिका बाबा होचंती एक प्रेमिक। परमात्मा को समस्ते परम पिता मध्य कहउचंती बाबा को प्रेमिका कहा जाए नहीं। बाबा बुझाउचंती तुमे भक्ति मार्ग रे प्रेमिका थिलो, एबे मध्य बहुत अछंती, किंतु परमात्मा काहाकु कहा जाए एथिरे बहुत द्वंद्व रे पडुचंती। बाबा प्रेमिक अटंती, केबे प्रेमिका हेबेनी। परमात्मा एक, हाँ समस्त जानुचंती, किंतु से परमात्मा किए एथिरे द्वंद्व रे पडुचंती। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कही एकदम सूता अड़ुआ कर देइचंती। जनक बिना केही मध्य ठीक करि परिबे नाही। भगवान के अड़ुआ सूता को ठीक करिया पई बाबा आसंती। तांको छडा के करि पारे कार शक्ति नाही। बाबा ही आसी पिला माननको बुझाउचंती। पिला माने पुणी पुरुषार्थर क्रम अनुसार बुझुचंती एवं बुझाइबार योग्य हेउचंती। राजधानी स्थापन होउची। अबिकल कल्प पूर्व परी तुम एठारे पढ़ुच। पुणी प्रारब्ध नुआ दुनिया रे पाइब, जहाँ को अमर लोक कह जाउची। तुमे काल उपरे विजय प्राप्त करछ। सेठारे केबे अकाल मृत्यु हेबो नाही। एबे पुरुषार्थ करी आमे मृत्यु उपरे विजय प्राप्त करछु। तेणु सत्य त्रेतारे अल्प बयस रे कहार अकाल मृत्यु हेबनी। संपूर्ण बयस 150-125 वर्ष पर ही स्वेच्छा देह त्याग करिए। नाम ही होची स्वर्ग। तुमे एही पाठ पढ़ारे बहुत खुशी हेबा दरकार। बहुत कम दिन तले थरे जड़े बौद्ध गुरु समस्त सहित मिसी ज्ञानर चर्चा करथिले। हठात आसिक तले बसी पड़े, समस्त विदा नहीं कि छुट्टी नहीं कि शर त्याग कले। ये बहुत बड़ सुंदर घटना। एबे ही अल्प दिन तलर कथा। यदि कलिजुगे मध्य मनुष्य स्वेच्छार देह त्याग कले एत सुख मिलूँ, ताहले आमे अधा कल्प एहीपर ही स्वेच्छार देह त्याग करबा। तेबे ए पाठ पढ़ारे बहुत खुशी हेबा दरकार। बाबांक स्मृति द्वारा बाबांकर संपत्ति मध्य मन पड़ियो। बाबा मन पड़िले बाबांकर संपत्ति मध्य मन पड़ियो। गोटे सेकेंड रे सारा ड्रामार ज्ञान बुद्धि आसी जाउछि। मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन और 84 जन्मर चक्र। बास यही संपूर्ण नाटकटी भारत उपर ही आधारित। कारण भारत ही स्वर्ग हो, अन्य कौन देश रे स्वर्ग नथिबो। भारत अखंड भारत रे ही सत्ययुग एवं त्रेतायुग रहिबो। द्वापर जुगरु अन्य देश सब आरंभ हो। बाकी सब होचंती बाय प्लॉट। सब देश मध्य शाखा प्रशाखा, सब शास्त्र, सब धर्म, ए सब शाखा प्रशाखा। बाबा ज्ञान मध्य तुमको शुणाउचंती। जे आदि सनातन देवी देवता धर्म रही सी ही ज्ञान शुणिब एवं सी ही मनुष्य देवता हवा पई पाठ पढ़ियो। तुमे ही उच्च उच्च पुणी नीच होइछ। डबल मुकुटधारी राजा एवं पुणी राजारू बिल्कुल रंक। एबे भारत बिल्कुल रंक बा भिकारी अटे। प्रजार प्रजा पर राज्य चलचे। सत्य जुगरे डबल मुकुटधारी महाराजा महाराणींकर राज्य थिला। ए कथा तो समस्ते मानुछंती। आदिदेव ब्रह्मांकर बहुत नाम देइछंती। महावीर मध्य तांको कहउछंती। महावीर हनुमान को मध्य कहउछंती। वास्तव रे तुमे पिला माने सच्चा सच्चा महावीर हनुमान अट। काहेकि ना तुमे एते जोगयुक्त स्थिति रे रहुछ, जा फल रे मायार जते भी तूफान आसले मध्य तुमको हलाई पारिबो नाही। महावीर आजिकाली गाँ मानकरे महावीर हनुमानंकर केते बड़ बड़ मूर्ति तैयारी करछंती। अर्थात उच्च स्थिति को उच्च मूर्ति तैयारी करी देखै दोछंती। प्रकृति में महावीर अर्थ कौन? बाबा कहले जोग शक्ति द्वारा मायार तूफान उपर आमे विजय प्राप्त करछु। तेणु कह जाउछि महावीर। तुमे महावीरंक संतान महावीर होइछ। काहेकि ना तुमे माया उपरे विजय प्राप्त करछ। 5 विकार रूपी रावण उपरे प्रत्येक विजय प्राप्त करछ। गोटे मनुष्यर कथा नुहे, तुमे प्रत्येक धनु भांगिबाकू हेबो। अर्थात
श्रीराम धनु भांगी सीता को प्राप्त करथिले। पंचु पांडव मध्य धनु भांगी द्रौपदी को प्राप्त करथिले। अर्थ मायार धनु जी भांगिब सी ही सत्यजुगर महाराज महाराणी हेब। माया उपर विजय पाइबाक हेब। एथिरे लड़ाई आदि कौन कथा नहीं। यूरोपवासी किपर लड़ाई कर भारत में कौरव एवं मुसलमान मानकर लड़ाई हेब। गायन मध्य रही रक्तर नदी बहिब। यापर दूधर नदी मध्य बहिब। विष्णु को क्षीर सागर दर्शाई। लक्ष्मी नारायण हेले पारसनाथ। नेपाल रे तांकर नाम पशुपति नाम रखिदेइछन्ति। ताहा ही होछि एक विष्णुंकर दुईटी रूप पारसनाथ पारसनाथिनी। से होचन्ति पशुपतिनाथ पति पशुपतिनाथ पत्नी। सेठारे सेथिरे विष्णुंक चित्र तैयारी करछन्ति। ह्रद मध्य तैयारी करछन्ति। तेबे ह्रदरे क्षीर केउठारु आसीबो? पूजा पर्वाणी दिन रे सेही ह्रदरे क्षीर ढाली थांती। पुणी देखाई थांती क्षीर सागर रे विष्णु सोई रहिछन्ति। अर्थ किछि हेले नाही। चारि भुजाधारी मनुष्य तो केही नाहांती। एबे तुमे पिला माने सोशल वर्कर अर्थात समाज सेवी अट। रुहानी बाबांकर संतान अट ना। बाबा सबु कथा बुझाउछन्ति। एथिरे कौनसी संशय आसीबा अनुचित। संशय आसीबा अर्थ मायार तोफान आसीबा। मनरे बाबांकर ज्ञान विषय कौनसी संशय आसीबा अर्थात मायार तोफान आसीबा। तुमे मते डाकिछ हे पतित पावन आस आसी आमको पवित्र कर। बाबा कहउछन्ति केवल मते मन पकाइले तुमे पवित्र होइजिबो। 84 चक्र को मध्य मने पकाइबाकु हेबो। बाबा को कह जाउछि पतित पावन ज्ञानर सागर। दुईटी कथा हो गला। पतित को पवित्र करछन्ति एवं 84 चक्रर ज्ञान सुनाउछन्ति। बाबा ज्ञान देई ज्ञान द्वारा ही हमको पतितरु पावन करछन्ति। तेणु बाबा को पतित पावन एवं ज्ञानर सागर बोली कह जाउछि। एक कथा मते तुमे जानिछ जे 84 चक्र घुरी चलिबो। यार केबे अंत नहीं। एक कथा मते तुमे पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानिछ। बाबा केते मिठा तांको पति मानकर पति मध्य कह जाउछि। पिता मध्य अटंती। एबे बाबा कहउछन्ति मो ठारू तुमको प्रचुर संपत्ति मिलुछि तथापि मध्य मो परि बाबा को छाड़पत्र दे दउछन्ति। बाबा आश्चर्य होउछन्ति। बाबा कहउछन्ति मो ठारू एते संपत्ति मिलुछि हेले मध्य मो परि बाबा को पिलाने छाड़पत्र दे दउछन्ति। एहा मध्य ड्रामा रे निधार्य रहिछि। पाठ पढ़ा को ही छाड़ी दउछन्ति अर्थात छाड़पत्र देउछन्ति। केते अज्ञानी अटंती। बुद्धिमान संतान माने सहजरे सबु कथा को बुझी अन्य को पढ़ाइबार लागि पड़े। से माने तुरंत निर्णय करिवे जे से पाठपढ़ा रे कौन मिलिबो एवं ए पाठपढ़ा द्वारा हमको कौन मिलुछि। जे बुद्धिमान से तुरंत बुझी पारे से पाठपढ़ा द्वारा कौन मिलुछि और ए पाठपढ़ा द्वारा हमको कौन मिलुछि कौन पढ़िबा उचित। बाबा संतान मान को पचारछन्ति पिला माने बुझुछन्ति जे ए पाठपढ़ा बहुत भल तथापि मध्य कहउछन्ति कौन करिबु। लौकिक पाठ न पढ़िले मित्र संबंधी सब नाराज हो जिवे। बाबा कहउछन्ति दिन को दिन समय सरी सरी जाउछि। एते पाठ तो पढ़ी पारिबो नाही। बहुत जोरे विनाशर प्रस्तुति चली। सबु प्रकार प्रस्तुति होउछि ना। विनाश पई सबु प्रकार प्रस्तुति चली। तेणु बाबा कहले संसार पाठ पढ़ी पढ़ी केतल विनाश हो। तेणु से पाठ सहित ए पाठर मध्य ध्यान दियो। दिन को दिन परस्पर मध्य शत्रुता बढ़ी चली। कहउछन्ति मध्य एपरि जिनिस तैयारी करूछु जा द्वारा तुरंत समस्त खलास करदेबो। तुमे जानिछ ड्रामा अनुसार एबे लड़ाई लागि पारिबो नाही। राजत्व स्थापन हेबो। सेथिपई आमे मध्य प्रस्तुत होउछु। ये ब्रह्मबाबू मध्य प्रस्तुत होउछन्ति। शेष समय रे तुमर बहुत प्रभाव जଣା पड़ियो। गायन मध्य छि ओहो प्रभु तुम लीला। यह वर्तमान समय गायन अटे। यह मध्य गायन रही जे तुमर गति और मत अलगा। समस्त आत्मा मानकर पाठ अलगा। एबे बाबा तुमको श्रीमत देउछन्ति जे मते मन पकाइले तुमर विकर्म विनाश हब। केउठी श्रीमत केउठी मनुष्य मानकर मत। तुमे जानिछ विश्व रे शांति केवल परमपिता परमात्मा को व्यतीत केही स्थापन करि पारिबे नाही। किपरि ता से बुझ। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पूर्व भले ड्रामा अनुसार पुनः स्थापन करुछन्ति। तुमे मध्य सहयोगी होछ। जो माने बहुत सहयोग करिवे से माने विजयमालार दाना होइजे। तुमମାନଙ୍କର नाम मध्य केते रमणीक थिला सेही नामर तालिका आल्बम रे रखि देबा उचित। तुमे भट्टी रे थिलो घर द्वार छाड़ी आसी बाबांकर होई गलो एकदम भट्टी रे आसी रहिलो। एही परि पक्का भट्टी थिला जहा कि भीतर को के अपवित्र आत्मा
ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା କୌଣସି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯଦି କିଏ ଆସୁଥିଲା ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ, ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୋହୂ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବୃଷାନ୍ତ ଦାଦି ମନା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ସେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିକି ଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିଲେ। ଏଭଳି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି 14 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ନାମ ହେବା ଦରକାର। ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନାମ ରଖାଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆ ନାମ ଦେଇଦେଲେ। 400 ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଜଣ ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ, କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ମହାବୀର ହୋଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ ଯାହାକି ମାୟାର ତୁଫାନ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ମାୟାର ତୁଫାନ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ରହିବା ତାହେଲେ ମାୟାର ତୁଫାନ ଆମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଯୋଗର ଶକ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱର ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ସେତେ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ସେବା କଲେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବୁଛେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଠକୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ବାବାଙ୍କର ସେବା କଲେ କେତେ ଯେ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ତେଣୁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିବ ସିଏ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସମାଜସେବୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଅହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ବହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ରହମ୍ ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାଶୀଳ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କିପରି ବି ଅବଗୁଣ ବାଲା, କଡ଼ା ସଂସ୍କାର ବାଲା, କମ୍ ବୁଦ୍ଧି ବାଲା, ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦା କରିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଳୁ ତଥା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଲଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ କି ଆମର ଅବଗୁଣ ଦେଖୁ, କେତେ କଡ଼ା ସଂସ୍କାର ହେଉ, କମ୍ ବୁଦ୍ଧି ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ଆମର ନିନ୍ଦା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦୟାଳୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା ହେବା ତ ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଇ ଚାଲିବା। ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରଖିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତ କେବେ ବି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଏଇଭଳି ହିଁ ଅଟେ, ସେ କେବେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇନି, ଇଏ କେବେ ବଦଳିବନି, ଏମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ ସେ କେବେ ଭାବିବେନି। ବା ଇଏ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ବଦଳିବନି, ଇଏ କିଛି କରିପାରିବନି, ଇଏ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ, ଏମିତି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଦୟାଳୁ ଆତ୍ମା କେବେ ମଧ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଉଠେ, ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ଅହଙ୍କାର ନା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ, ଇଏ କିଛି ନୁହଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅହମ୍ ଏବଂ ବହମ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିବା ଦୟାଳୁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯେ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି ସିଏ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶରୀର ମନ ଏବଂ ଧନର ସହଯୋଗ ରହିଛି ସେଠାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶରୀର ମନ ଧନ ତିନିଟା ଜାଗାର ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେଇଠି ସେବାରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳାର ଗୀତ ଗାଇବେ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ଦୁନିଆ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବେ ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳା ଅପରମ ଅପାର, ଏବଂ ନିଜର ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ସହଜରେ ଅର୍ପଣ ହୋଇଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ଓହରିଯିବେ।
ओह तुमମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ओह मोर भाग्य। एहिभଳି अनुभूति करने कारण देह एवं देहर संबंधर स्मृति को त्याग करदे। सेन गीत गाए ओह मोर भाग्य, ओह तुमମାନଙ୍କର भाग्य अनुभव करेंगे एवं देहर संबंधर स्मृति को त्याग करदे। अच्छा, ओम शांति।